Nanti awak boleh start lah buat set. Okay. Tak apalah siapa yang ada lah. Siapa yang tak ada tak tahulah kenapa pun masalah dia. Ramai ke yang kuarantin? Siapa yang kuarantin ni? Tak tahu lah. Ya, itu. Okay. Session 2018-2019. Okay, so saya buat soalan nombor 2 dululah. Kita pergi kepada chapter 2 dulu. Okay, a car is moving at constant speed. So U is 80 km per hour. Kena tukar ya. When suddenly a driver see a cat 50 meter straight ahead lah. The driver reaction is 0.5 second and the maximum deceleration adalah A adalah inilah negatif lah sebab decelerate. Calculate the total distance traveled by the car from the moment of driver see the cat until it stop. So meaning, so we have a driver, dia nak gerak, dia jumpa cat. Dia jumpa cat. So dia tanya what is the distance traveled by from the moment the driver see the cat until it stop. Oh, kita tak tahulah dia stop tu sama ada dia hit ke tak hit kan. So we don't know lah, so we need to find the SX. Okay. So apa yang kita ada? Kita ada U, kita ada A, kita ada time. Okay, so kita buatlah mula dulu a car driving. U dia adalah 80 km per hour. Okay, so kita tukarlah dulu 80 ni. Tak sukalah 80 ni. Mana kalkulator saya? 80. Ya. Tak tahulah ingat ke tak ingat nak tukar 80 tu macam mana. Okay. So tekan shift convert nilai kan mass velocity 1. So saya daripada kilometer per hour nak tukar kepada nilai, so nombor 1. So saya pergi kepada 80. So saya dapat 2222 lah. So 22.22 ms negative 1. Okay, suddenly dia ada nampak a cat 50 meter. Okay, dia nampak cat ni 50 cm lah daripada dia. Okay. The driver reaction, dia masa tu ini adalah T0 lah. Okay, dia punya reaction adalah after T is 0.5. Maksudnya dia tengah fikir. Nak tekan brake ke kucing ni nak lari. Dia tengah fikir, So dia tengah fikir. Masa ni dia tengah fikir. Okay. Dan lepas dia tengah fikir tu barulah dia terfikir dia nak tekan brake. So the brake is negative 10 lah. So along this one AU 0 lah sebab dia along from checkpoint A ke checkpoint B ni dia tengah fikir. So AU adalah 0 lah. So B sampai tak tahulah C we don't know. Dia stop lah. B is 0. So kita tak tahu dia stop before ke after, we don't know lah. Okay, so how we do this? We will use the formula buat Buzaz dengan Sutat. Okay. Alright, so bila saya tengok ni dia hanya main kat komponen X. Jadi saya tak boleh buat yang table tu sebab table tu hanya untuk projectile, horizontal projectile atau free fall. So yang ini you kena buat macam biasa lah. So you kena pecahkan kepada dua bahagian. So ini bahagian pertama, ini bahagian kedua lah. So bahagian pertama what we need to find, kita nak cari S dulu yang kat sini lah. Berapa S yang dia tengah fikir tu. Sebab kita tak ada S1 ni, kita nak fikir, nak tengok berapa S yang dia tengah fikir. And then we find the S2 lah, S yang dia sampai dia stop. So we plus these two, is it more or less than 50 lah. So kita akan tambah nanti S total dia adalah S1 plus S2. Is it equal atau more atau dengan ni 50 meter. So inilah yang kita akan, idea dia macam ni lah, ini dia punya konsep lah yang kita akan gunakan. Okay, so saya akan buat bahagian pertama. So saya nak cari S. So which the formula I have has this. Because you have time. Dia bagi time ni. Time ada. Saya tak boleh guna ni sebab saya tak ada, saya ada V. I don't have the acceleration. Acceleration 0. So saya tak akan dapat. So that's why I use this S lah. So I do the first one. S equals to UT plus half AT squared. So my S I want to find. My U is 0. Plus bukan U saya mana ada 0, U saya 22. 22.22 T I want to find plus half. T apa pula nak find? T ada 0.5. Sorry.
half A0 T 0.5. Kenapa A0? Sebab masa tu dia tengah fikir. So dia adalah constant velocity. So that's why the A0. So I will get my S. So my S akan jadi 2222.22 darab 0.5. So I will get my answer is 11.11 lah. So 11.11 meter. So ini adalah dia punya S lah. 11.11 meter. Okay, so I nak cari pula untuk bahagian nombor 2 lah. So bahagian nombor 2, kita nak cari jarak dia. So we need to find the S again. Okay, but we don't have time. But we have this. So we go use Z. Okay, so my V is 0 lah sebab, tapi U masih 22.22 squared lah. Plus 2, decelerate -10, so I get my S2 lah. So here my S2 will become, S2 akan dapat 0 squared equals 22.22 squared plus -20 je lah kan, darab X. Shift solve. So saya dapat 24.68, 24.69 meter. Okay, so this is my S2. So this is my S1. So when I plus these two, what do I get? S total equals to 11.1, 11.11 plus apa 11.11, I plus with 24.69, so I will get the answer is 35.8. So 35.8. So meaning dia tak langgar lah. So dia stop at 35.8 lah. So what happened to the cat? The cat is not, dia tidak dilanggar lah. So jawapan dia betul tak tu? So bila nampak dia soalan yang ada dua macam tu, awak kena buatlah situasi dia. Betul, the cat is safe. Okay. Alright, so soalan number, jauh dah. 19. Okay. Soalan number 2, they ask you to sketch graph A against time. Okay. So A against time for this case, so kita akan lukis lah. Yang ini tak adalah dia suruh akan, mungkin dia akan bagi you graph. So dia tanya mana graph yang betul untuk ni. Okay. So mula-mula bila T0 until T is 0.5, A is 0 lah. Kenapa A is 0? Because apa pula A is 0 dekat atas? A is 0 kat bawah sebab dia tak ada acceleration. And then A is -10 lah, so dekat bawah lah. So -10. Okay, but I need to find the time lah. So my time, macam mana nak cari my time? So you kena cari guna yang ini dapat 0.5 kan? Kena cari pula time. Okay, ni you dah ada 26. Jangan guna yang ni total ni ada dua acceleration, so you have to use nombor 2 punya sahaja. So kita guna VUAT, boleh tak? VUAT. So my V is 0, my U is 22.22 plus -10, so I find the T lah. So but this T you need to plus dengan yang original tadi tu lah. So 22.22, so bahagi 10. So saya dapat 2.22. Then I need to plus with 0.5 lah sebab initial dia kita tengah fikir tadi 0.5. So jawapan dia 2.7 lah. So here is 2.72. Sebab yang saya dapat tadi yang nilai ni adalah waktu nombor 2 tu je. 2.22 meaning from 22 until 0 masa dia tengah decelerate, it take times 2.22 second. But then you need to plus with the original lah sebab yang ini adalah kes pertama, ini adalah kes kedua. Okay, so kita masuk soalan number B. A man run horizontally diving board with a speed, so dia bagi U 2.5 and fall into a swimming pool with horizontal distance as X adalah 5. So from the edge of the board, okay, determine the height of the diving. Okay, ini adalah case free fall, free fall. Kenapa free fall? Sebab tak ada angle. And free fall ke horizontal? Horizontal.
Ya, baca balik. Free fall. Sebab dia tak ada perkataan horizontal kan. So diving ni dia nak jatuh. Man run off horizontally. Case free fall lah ni. Free fall pula horizontal, sorry. Ni adalah case horizontal lah sebab dia kata dia diving horizontally. So ini adalah case horizontal projectile. Okay, so they ask you to find, ini air lah. Okay. So they give you U. So U here is belong to UX lah, 2.5. So what happened to my UY? 0. Dia falling dan dia bagi SX. Peliknya dia bagi SX adalah 5 meter. Okay, dia suruh cari height. Dia bukan suruh cari SY tau, dia suruh cari height. So you kena be careful lah. Jawapan you kena positif lah sebab height. Okay, so kita akan gunakan table. Ni kita boleh buat table. So saya buat table. Table. So saya pecahkan table XY to watts. Okay. U 2.5, 0. V 2.5, tak tahu. Songs, negative 9.81. SX 5, this one don't know. But this one should be negative lah kerana dia going down. Okay, so we want to find height. But this one, the SY nanti kita convertkan height dia jadi positif So yang ini akan jadi ni, yang ini semua guna formula yang ada lah. Buat, Buzaz, Sutet. Dia guna semua formula yang ada. Okay, so we need to find, we have SX. So let's start dengan X dulu lah. Okay, so you have SX, you have U. So we can find the T lah, what the time taken untuk dia jatuh. So SX equals to UXT. I use the X component 5, 2.5 so I can get the time. So ini time adalah waktu dia take time untuk dia jatuh lah. So you get 2 lah within 2 seconds. Okay, because we want to find H adalah sama dengan SY cuma dia positif. So I need to find the one the equation that have SY lah. So S dengan S. So ni buang. So I have to find this one. U ada tak? Ada 0. So T, yes, you can use this T. A ada, so I can use this formula lah. So tak pakai lah formula this because this one is unknown. Tak tahu. So SY equals to UYT plus half AYT squared. It's all belong to Y So my SY I want to find, my UY is 0, T 2 second plus half negative 9.81. This one is 2 squared lah. Okay. So this one 0, so this one akan dapat setengah darab 9.81 darab 2 square. So saya akan dapat negatif 19.62 lah. So negatif 19 is the displacement. But since they ask you height, so you just put 19.62 meter. Because height we are talking about from above the ground sampai ke atas lah. So height is always positive. But if they ask you to find displacement on vertical X vertical displacement, baru kita letak SY. Okay, boleh faham dah tu? Okay, saya tak tahulah awak ingat lagi ke tak ingat lagi chapter ni lah. So saya harap awak ingat. Okay, so kalau awak kita tengok chapter 2018 dia tanya pasal horizontal projectile. Okay, kita tengok 2019. Lebih 2019. Okay. 2019 dia tanya pasal apa ni? Ini adalah nampak macam ada angle ni, ini adalah projectile lah. Okay. Soalan nombor 2. A boat is initially U dia 30, decelerate so A dia negative from T for 4.5 second before reaching the buoy. Calculate the speed of the boat. Okay, so kita nak cari V lah. So we need to find the V. So we can use what? So V we want to find, U is 30 plus A is negative 3.5 within 4.5 second. Senang gila soalan dia. 30 tambah
negatif 3.5 darab 4.5. Kenapa dia negatif ya? Decelerate. Okay. So you get the answer is 14.25. S negative 1. Kenapa dia negatif? Because dia adalah decelerate lah. Itu tak jawapan dia. Saya tak tahu ni jawapan dia betul ke tak. 14.62. Betul. 14.25 Dua tu 25. 14.25 betul. Satu lagi 41. Okey, ingat 41. Okey, soalan number ini ada contoh C3 lah macam ni direct soalan dia. C3 direct ataupun you kena tukar unit. Macam soalan yang CAT tadi tu C4. Sebab apa you ada guna dua equation. Bukan dua equation, dua konsep. Tapi kalau yang tadi tukar unit tadi tu itu bukan C4, itu C3 lagi. Okay, number B. So dia bagi you a stream of water hitting the wall at height. So 8 meter. From the velocity, dia bagi tahu with a velocity. So masa dia hit tu, velocity dia tu adalah 40. Selalunya dia bagi you, ini dia dah bagi V dah final. Dan angle dia adalah 35 below the horizontal. So 35 tu below horizontal. Below horizontal kat mana? Below horizontal. Horizontal attach kat komponen X pula. X lah horizontal. So 40 ni adalah 35 ni attached to component X lah. Determine the initial velocity when it leave the nozzle. So they ask you to find U. So selalunya kita ada U. Jadi terbalik lah. Okay, so buat je UAS. So U awak adalah UX. UY, I don't know. So this one akan sama dengan UX. This one always unknown. This one is 0, negative 9.1. Ni kes apa? Ini adalah kes projectile. Okay, SX adalah tak ada, tak tahu. Yang ini adalah SY. Okay, how do I know my SY? Okay, so you tengok sini. Dia pergi, dia ground. Kalau back to ground, SY is 0. But now your ground, dia bukan back to the ground, dia hanging. So dia tak dapat kembali ke ground. So kalau dia tak dapat kembali ke ground, dia adalah positive 8. Ingat lagi tak tu? So kalau kes awak macam bola sepak, dia patah balik di sini, yes, ini SY 0. Sebab pergi 10, patah balik negatif 10. Okay. Kalau dia adalah kes jatuh bawah ke bawah, macam contohnya cliff. Dia cliff, dia main apa benda tu lah kan. Yes, you kata naik 10, turun balik sini negatif 10, dia turun lagi further away negatif 50. So your SY is negatif 50. Because dia dah beyond daripada initial reference point lah. Okay, but your case here, dia hanging. Dia hanging. Dia macam dia hanging kat sini. So dia pergi, let's say 10. Dia turun hanya negatif 7. So yang tinggal dekat sini adalah 3. So that's why it's become positive lah. Sebab dia tak kebalik kepada original. Dia hanging lah. Okay, so this one adalah S equals to UT. Yang ini ada semua formula yang you boleh pakai lah. So kalau you tak guna yang table saya ni, tak akan ada masalah. Okay, saya nak cari U. Okay, saya check apa yang saya ada. Kalau saya tengok ke komponen X, apa-apa pun saya tak ada. Tapi sorry, saya ada 40 ni lah. Silap. 40 tu, selalu kau tak ada benda tu. Okay, so kita boleh buat ni keluar. So keluar ni, ini akan jadi 40 cos 35 sebab dia ke sana. Yang ini akan jadi negatif 40 sin 35. Okay, so what do I have here? S tak ada, U ada, T tak ada, so mati. Yang ini saya ada S ada 8. U tak ada, T tak ada. Okay, ni VY ada, U tak ada, A ada. Okay, boleh guna ni kot. Okay, so VY square equals to UY square plus 2AY SY lah. So all belong to Y ya. Okay, so VY adalah negatif 40 sin 35 degree
squared equals to uy is unknown. So plus 2 negative 9.81. My sy is 8. Okay. So yang ini akan jadi 40 darab sin 35. So saya dapat jawapan saya square. And then yang ini negatif saya bawa ke sana jadi positif lah. So tambah 2 darab 9.81 darab 8. So saya dapat ni. And then square root the answer lah. So I will get 26.14. So my uy is 26.14 lah. Ms negative y. So this is my uy. Okay, so apa yang saya boleh buat? Sebenarnya saya dah ada ux sebab vx sentiasa sama dengan ux. So ux saya adalah 40 cos 35. My uy tadi 26.14 lah. So ms negative 1. They ask you to calculate u initial velocity. So u sama dengan ux squared tambah uy squared square root lah. Because u adalah macam ni. Dia keluar dalam keadaan dia ada paksi ux dan ada paksi uy. So yang inilah yang ni uy, yang inilah ux. Okay, so 40 cos 35 squared plus 26.14 squared lah. Square root. So tadi ni sebenarnya squared lah kan. Dapat balik tadi. So tambah 40 times cos 35 squared. Okay, square root answer. So I will get my answer 26.65. Betul ke? 26.65. Macam lain macam ni depan dia. And then find the angle lah. Tengok balik depan ni betul ke? Forty-one. 41. Yang salah ni, tengok balik. Kalau masuk nilai ke apa? 40, yes. Dia kata below, angle dia below horizontal. Betul, below horizontal. Madam tadi calculator 40 sin 35 tak ada bracket. Oh, tak ada bracket Kira balik, mari kita kira balik. Tak ada kira bracket. So this one lah yang salah. Degree kan? Betul degree. Okay. Negative 40 times sin 35 squared. Okay. Plus 2 times 9.81 times 8. So this one square root answer. So I get this one. Okay. This one I squared. I get the answer back. So plus dengan 40 times cos 35 untuk bracket 2 squared. The whole thing ni kena squared. Okay. Square root the answer. So I get yes 41.92. So salah tekan. Inilah 41.92. Okay. Then you need find the direction lah sebab dia adalah ada angle. So you use tangent theta lah. Tangent theta is 26.14. You just divide by 40 cos 35. But your uy sebenarnya ke atas lah sebab dia adalah going up, right? Dia going up, semua positif lah, tak ada masalah. So my angle become shift tangent 26.14 divided by 40 times cos 35. Okay, so saya dapat 38.58. 38.58 degree. So this one is above positive x axis atau above horizontal. Boleh juga sebab dia cakap perkataan horizontal. So you kena sepatutnya cakap perkataan horizontal juga lah. Above horizontal. So you have to look at the question lah apa yang dia bagi. Okay, so berapa markah ni? 8 markah. Besar lah 8 markah tu. Okay, so ini adalah case projectile.
Okey, kita tengok tahun lepas dia keluar pasal apa. Okey, tahun lepas dia keluar pasal yang ni saya dia buat YouTube dia ni. Yang ini adalah dia tak ada langsung projectile, tak ada langsung free fall, tak ada. Dia tanya pasal kinematic of linear motion saja, linear je, pergerakan linear. Okay, a student took 50 minutes to cycle from his house to a school. He start from rest and reach at maximum speed 4. At T5 is 5 minutes at constant acceleration. After reaching the speed, there is decelerate. Macam mana betul nak buat YouTube saya? Mana saya kat mana? Kan kat sini. Saya punya lah buat ni. Mana nak explain lah bagi orang tengok dulu. Tak tahulah dia orang tengok ke tak tengok saya punya ni. Okay. Yang ini saya ada explain rasanya dekat Aku nak tengok ni. Saya siap buat ni lagi, gambar-gambar. Cerita. PSPM Chapter 2. Gambar orang naik basikal. Ni naik basikal. Dulu kot. Saya bagi awak tengok. Dia tak boleh kat saya. Saya kena konstruksi. Saya buka dekat lain. Toenail and fingernail fungus eradicated in record time. If you're over 25 and struggling with smelly yellow nails and dry itchy skin due to fungus, you need to hear this. For that toenail. Okay, so if I look at my area under the graph, I can divide into Ida from Kemenes. Okay, the question about a student took 15 minutes to cycle from his house to a school. He start from rest and reach a maximum speed of 4 meters per second in 5 minutes at constant acceleration. After reaching the maximum speed, he decelerate uniformly to 2 meters per second in 3 minutes and continue cycle at a speed of 5 minutes. He then took 2 minutes to decelerate uniformly and stop. Okay, so this is a figure how this student is cycling from his house to the school. Okay, so what information that we have here? Okay, the information that we have here is the journey take 50 minutes. So the total journey here is 50 minutes. So, and then he start from rest. So this is his house. So we put here u is 0. And then it reached at maximum speed at 4 meters per second in 5 minutes. So within 5 minutes, so it reached V1 4 ms negative 1. Within 5 minutes, its speed is already 4 meters per second. Okay, with acceleration, constant acceleration, meaning we have acceleration of acceleration is positive value unknown. After reaching the maximum speed, he decelerate uniformly 2 meters per second in 3 minutes. So meaning within 3 minutes, the velocity is dropped until 2 meters per second. And this happened at deceleration. So deceleration. So the A here is negative value lah. We don't know the unknown. Okay. Alright. And then it says in 2 meters in within 3 minutes and continue cycling with this speed for 5 minutes. So meaning after the cycle reached 2 meters per second, we continue cycling with this speed for 5 minutes. So meaning the V for number 3 also here is 2. So here, because the word they continue with this speed, meaning the A here is 0. There are no acceleration within these 5 minutes. He then took 2 minutes to decelerate uniformly until stop, meaning within 2 minutes, it will finish the school V equals to, so my V final here is 0, meaning it stop, because the word stop.
So this is the gambaran lah for uh, the student experience here. Okay, so the first question, what they ask you to sketch. So they ask you to sketch and label the speed versus time for the whole journey. So we need to look at the speed. So we focus on the speed. So what do we have speed here? So we start with speed is 0, and then we have 4, we have 2, and then we have 0. And how about the time? So they give you time in minutes. So we need to change here into a second. Okay, sketch a graph for speed versus time for the whole journey. So what the first thing we need to do? We draw the axis. Okay, this is my axis. So speed VMS -1 against time. But I put in second because the best way is put everything in SI unit. Okay, so we only have 2 and 4. Based on the diagram, we have 2 and 4. Okay, then we have 5 minutes, 2 minutes. So I change everything into second. So the first one is 5 minutes. So if I change into, so how do I change 5 minutes into seconds? So just times 60. So you get 300 seconds. And then another, so this one is 3 minutes. So 5 plus 3, you get 8 minutes here. So we change into second, 480. And then this one I get 780, and here is 900 because I changed everything in SI unit. Yeah, so actually this one is 5 minutes in minute, this one is 8 minutes, this one is 13 minutes, this one is 15 minutes. Okay, so how is the graph look like? Okay, this graph, the students start from initial velocity is 0, and then it reach at 4. So the graph straight line because it's constant acceleration. And then what happened? It decelerate until it's 2. So it decelerate, and then it continue with the constant speed, okay, and decelerate to 0 back. So this is how your graph look like. Okay, number B, they ask you to calculate the acceleration of bicycle for the time segment 0 to 5 minutes and 13 to 50 minutes. So we need to find these two acceleration. So for number 1, okay, number 1, we want to find the acceleration within 0 to 5 minutes. So actually 0 to 5 minutes is within from 0 to 300. Okay, so we know the acceleration, we can use formula V minus U over T. Okay, so if you look at back your graph, the velocity at 5 minutes or 300 seconds, so 0 to 300 seconds is 4. So 4 minus 0 divided by 300 minus 0. So I will get my answer 0.0133 ms negative 2. So this is my answer for 0 to 5 seconds. Okay, number 2, within acceleration within 30 to 50 minutes, or if we change into seconds, 780 to 900 seconds. So the formula is the same, V over U over T. So our V for 900, we look at back because it stopped. So 0 minus 2 divided by 900 minus 780. So I use calculator, so I will get my answer is 0.0167 ms negative 2. So this is the acceleration, and also this one I will get, sorry, negative because it's decelerate, because it's final. So this one I will get deceleration because it's stopped here. Okay. The last question, number C, they ask you to determine the total distance from his school, from his house to the school. Okay, so we look at the back to the graph. So total distance is equals to area under graph for graph V against T. Okay, so if I look at my area under the graph, I can divide into 1, 2, 3, 4 sections. So we divide into 4 sections. For the first one, half time 300 seconds, time the speed is 4. We plus with the half time 4 plus 2. This one I use trapezium, 180 plus
300 times 2 plus 1/2 times 2 times 120. Okay, so this is my area under the graph. So I will get here 600 plus 540 plus 600 plus 120. So I will get my total is 1680 meter. So you look at the area under the graph. Okay, all right, that's all. Thank you. Madam mute tau. Okay. Alright, so saya harap awak faham. So kalau awak tak faham, awak tengoklah 10 kali benda tu. Okay dah, settle masalah ni. Okay, kita pergi kepada chapter 1. Yeay, chapter terakhir. Okay, chapter 1. Hooke's law below is the elastic limit. Saya buat daripada 2020 lah ya. Restoring force, spring proportional. So dia bagi F equals to negative Kf. While Newton is F equals to ma. Where m is the mass and a is the accelerate. Determine the dimension and SI base unit for the spring constant. So dia suruh cari dimension untuk K. So F sama dengan negatif Kx dan F juga sama dengan MA. So MA sama dengan negatif Kx. So make it K as a self subject lah. So K sama dengan negatif MA over X. Okay, yang ini dia belum dalam bentuk dimension. Tapi nasib baiklah awak ni bukan dalam bentuk dalam bentuk soalan structure. So awak tak perlulah buat bracket-bracket tu. Tapi sebenarnya macam ni kena buat. Awak nak start dengan ni kan. Okay, awak anggap awak nak start dengan ni, so awak kena buat bracket lah. Sepatutnya kena buat bracket untuk semua ni. Okay. So negatif tak ada lah. Negatif memang tak ada dimension untuk negatif. Tak ada. Kosong. Satu. So M akan jadi M besar. Ini akan jadi LT negatif 2. Yang ini akan jadi L lah. So dapatlah ML negatif. Tak ada lah kan. Cancel kan. T negatif 2. Lepas tu dia minta apa? SI unit pula. Okay, SI unit. So SI unit, so kita kena guna yang biasa lah. Apa selalu unit untuk ni? SI unit A sama dengan negatif MA over X. Negatif ni memang tak ada. So ni kg, ini MS negatif 2. Ini adalah M. MM potong, so dapatlah kgs negatif 2. So this is the answer lah, 2 markah. Betul tak? Aku mau keripik tu. Ni sebenarnya jawapan. Betul. Okey dah, kita pergi atas pula. Okay, 2019. Okay. So dia bagi apa ni? Dia bagi the gravitational AG, dia bagi AG sama dengan GM over R squared, where M dengan R adalah mass dengan radius of Earth. Determine the dimension of G constant. So dia suruh cari nilai G lah. Okay, so kita guna formula AG sama dengan GM over R squared. So kita nak cari dimension untuk G. So make it G as a subject lah. So dia akan jadi GA R squared over M. So bila saya nak start je, saya kena buat bracket. Bila nak buat dimension je, terus kena buat bracket. Selagi dia tidak dalam bentuk MLT, theta semua tu, dia adalah bukan dimension lah. So AG adalah LT negatif 2, ini L squared, so bahagi MK, M lah kan? MM lah kan? Okay. So you akan dapat L cube T negatif 2, M negatif 1. Senang je. Betul kan? Betul. Ada tengok jawapan betul tu. Okay. So last kali atas. Nombor ni. Yang ni tak tahu ni masih lagi OE.B ni. Okay. Saya rasa soalan dia akan tanya dimension. Dimension. Sebab dimension ni adalah dia punya paling utama kan. Okay, kita tengok ni. A girl push a box, a floor, causing this undergo to displacement A dengan B. Displacement A adalah 1.5 meter along positive X, B is 1.4 meter along positive Y.
Determine the magnitude and direction of resultant force. Lagi senang. So resultant awak, kita buat summation lah. Summation R, resultant square root sebab dia A dengan B. So A 1.5 ni duduk kat positif, so 1.5 square. Tambah B pula duduk dekat, maksudnya A macam ni. B duduk dekat positif X. So dia suruh cari resultant. So B ni je tambah juga 1.4 square. So you akan dapat square root 1.5 square tambah 1.4 square. So saya akan dapat 2.0. Unit adalah meter. Senang gila. Okey, dah habis. Yeay, kita dah habis dah 3 tahun lah. So awak boleh ingat balik apa benda yang semua-semua tu lah. Okey, so apa yang saya nak awak buat sekarang, ni yang saya bagi ni lah, Kelantan ni. Kelantan ni adalah sangat bagus lah. Saya tengok soalan dia pun, kalau awak tengok Kelantan punya adalah ni, very good lah. So dia adalah apa ni, dia ada soalan dia, saya tengok okey lah, tak teruk lah, okey lah. So saya nak awak try buat lah, buat ni. So try buat ni. Janganlah buat besok nak exam baru nak buat, memang tak boleh lah. So you kena try buat ni. So Kelantan ni ada 1, 2 set dan jawapan pun ada. Jawapan pun ada. So boleh try buat lah. Okay. So kalau ada, jap. Saya rasa apa yang awak dah buat yang ni Kelantan. Ada satu lagi, jap. Saya bagi lagi yang baru. Sekejap ya. Ini. Saya bagi forward. Lemak ni satu je. Sekejap ya. Saya bagi yang banyak lah sikit. Okay. Ni ada yang metrik Melaka, maksudnya ada dalam tu kot. Ni fizik attack tu, answer, lepas tu ni apa benda lah, fizik attack pula banyak menol, attack takut pula tengok. Fizik attack. Ni. Tengoklah apa yang ni boleh buat. Tapi buat yang ni lah dulu, yang Kelantan dulu. Banyak benda you kena buat ni sebenarnya. Yang ni memang saya tak akan discuss lah. Yang ni adalah inisiatif awak sendiri. Kena buat lah. Jawapan ada ni. Jawapan ada kat sini. Okay, so dah habis yang itu. Lupa ingat 10 minit lagi. Tahu nak buat apa. Saya rasa saya stop dulu kat sini. Okay, esok sebenarnya saya memang nak jumpa. Sebab berapa orang yang ada kat sini quarantine? Semua tak